नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। खबर का बड़ा असर, बेघर तृणमूल नेता नासिर मोल्ला भाजपा की पहल से लौटे अपने घर। पोस्ट ऑफिस एजेंट के बेटे ने किया कमाल, हायर सेकेंडरी में राज्य में तीसरा स्थान। जामुड़िया के ईसीएल के कोयला खदान में भीषण विस्फोट, हादसे में एक मजदूर की मौत, 40 घायल। पूर्व बर्दवान में अवैध पत्थर के धंधे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बाजार में 21 डंपर और ट्रक किया जब्त। बंगाल के दुर्गापुर के पास सरकारी बैंक के एएसपी शाखा में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज जलकर हुए खाक। अब खबरें विस्तार से। खबर प्रकाशित होने के बाद जमालपुर के बेरूग्राम इलाके में बड़ा असर देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के बूथ वाइस प्रेसिडेंट नासिर मोल्ला, जो मतगणना के दिन से ही डर के कारण घर छोड़कर भाग गए थे, आखिरकार अपने घर लौट आए। नासिर मोल्ला के बेघर होने की खबर सामने आते ही भाजपा नेतृत्व ने पहल की। भाजपा के कटवा संगठनात्मक जिला महासचिव सोमेन हाजरा और स्थानीय मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया। नासिर मोल्ला ने कहा कि उन्हें जिन लोगों ने धमकाया था वे असली भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि भाजपा का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा नेताओं के आश्वासन के बाद उन्होंने घर वापसी का फैसला लिया। भाजपा नेता सोमेन हाजरा ने कहा कि यदि भविष्य में नासिर मोल्ला को किसी तरह की परेशानी होती है तो भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। कभी कभी एक खबर सिर्फ सूचना नहीं देती, बल्कि किसी को उसका घर भी वापस दिला देती है। তারিখের পর যারা মানে নতুন বিজেপি হয়েছে তারা আমার ঘরে তাণ্ডব চালিয়েছিল, আর সেই হিসাবে আমি প্রাণ ভয়ে আমি মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে। ওরা বিজেপির কেউ না? না, বিজেপির কেউ না। অন্য পার্টি করতে। আজকে কি হলো? আজকে মানে আসলি যারা বিজেপি করে তারা আমাকে এসে বাড়ি ফিরে দিয়ে গেল। তারা আশ্বস্ত করলো আপনাকে? হ্যাঁ, আমাকে আশ্বস্ত করতে মানে সম্মানে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয় আপনাকে দিয়ে গেল গাড়ি? হ্যাঁ, বাড়িতে দিয়ে গেল। আমার পরবর্তীকালে কিছু হলে ওনারা দায়িত্ব দিয়েছে যে কিছু वर्धमान शहर के तेल मारोई पारा इलाके के छात्र सौम्या रॉय ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में 494 अंक हासिल कर पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रिजल्ट सामने आते ही परिवार और इलाके में खुशी का माहौल बन गया। सौम्या ने साउथ 24 परगना के नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई की है। उनके पिता श्यामल रॉय पोस्ट ऑफिस एजेंट है, जबकि मां पार्वती रॉय वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत है। एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले सौम्या की इस उपलब्धि ने पूरे वर्धमान का नाम रोशन किया है। सौम्या ने कहा कि उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट और रैंक की उम्मीद नहीं की थी। उनका सपना इंजीनियर बनने का है और वह जल्द ही इंजीनियरिंग एडवांस परीक्षा में भी शामिल होंगे। बेटी की सफलता पर पिता और मां दोनों भावुक दिखे। परिवार ने इसे मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत बताया। আমার মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আর কি পরবর্তীতে। সেক্ষেত্রে মিশনের একটা লক্ষ্য থাকে অবশ্যই, এই যে ক্রিয়েটিভিটি, নতুন কিছু করো, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এই মহারাজদের এই একটা বার্তা থাকে। তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে যেতে চাইছো, নতুন কি তোমার ভেতরে কি ইচ্ছা, বা মহারাজদের কাছ থেকে কি তুমি পরামর্শ পেয়েছো? দেখুন, নতুন কিছু বলতে এখনও তো সেইভাবে ভাবার সময় পাইনি, কারণ আমাদের দেশে সবচেয়ে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং যে সংস্থা আইআইটিস, তো সেখানে যেতে যে পরীক্ষা দিতে হয়, তো সেই পরীক্ষার প্রিপারেশানেই মোটামুটি এই 2 বছর চলে গেছে আর কি। মানে খুবই কঠিন পরীক্ষা, সবাই জানে। তো তাই জন্য এই ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপারটা অতটা আমি মন দিইনি। অবভিয়াসলি আর 2 দিন পর পরীক্ষা হয়ে যাবে, তারপরে ভাববো। আর যদি বলেন যে হ্যাঁ, মহারাজা নিশ্চয়ই ক্রিয়েটিভিটির উপরে খুবই জোর দেন। তারা যে গাইড বইগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার খুবই
না করতে বলেন, কারণ তারা চান যে আমরা যাতে নিজে থেকে বানিয়ে লিখি বা সেই ক্ষমতা ডেভেলপ করি আর কি। দারুণ অনুভূতি, এ বলে বোঝানো যাবে না। সকাল থেকে কি ভেবেছিলেন আজকে সকালটা এরকম? কোনো মতেই ভাবিনি, সকাল থেকে ভেবেছি যে কি হবে, আবার কি মানে রেজাল্ট হওয়ার পর বাইরে বেরোতে পারবো কি না। বেরোলেই সবাই জিজ্ঞেস করে সৌম্য রেজাল্ট কি। মাধ্যমিকের সময় আমি খুব পেয়েছিলাম, শক পেয়েছিলাম, সেই জন্য একটু ভয় ছিল যে রেজাল্টটা কীরকম হবে, অন্তত বাইরে বেরোতে পারবো কিনা। মাধ্যমিকেও 663 পেয়েছিল। जामुरिया के कनुस्तूदिया स्थित पदासिया कोलियरी की भूमिगत खदान में हुए भीषण विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक मजदूर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब पहली पाली के खनीक सेक्शन 27 में कोयला काटने का काम कर रहे थे। विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई और घायल मजदूरों को रानीगंज के बसरा एरिया अस्पताल समेत ईसीएल के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर श्रमिक संगठनों ने खदान प्रबंधन पर लापरवाही और निगरानी में कमी का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। जो क्लियर का सिस्टम है, मैडम सर्टिफाई करेगी। ये डेट हो चुका है, इनका नौकरी हिसाब से अभी का अभी होना चाहिए उसका लड़का को, और जो सुविधा देना चाहिए कंपनी को वो कंपनी अभी देना चाहिए उनको। बस यही बात है जी। ঘটনাটা এখন আমরা পুরোটা জানি না, সেইটা আমরা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে নিচে, তারা উঠে আসুক, তারা সম্পূর্ণ করতে পারবে। আন্দাজে আমাদের এখন রিপোর্ট আছে কি চাল চান্দ্রি হয়েছে, চান্দ্রি কতটা হয়েছে না হয়েছে সেটা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট চোট এখন পর্যন্ত আমরা কনফার্ম জানি না, তা আমরা 7 থেকে 8 জনকে পাঠিয়েছি হসপিটাল। এখন একজনকে দেখতে পেয়েছি। पूर्व बर्धमान के भदार इलाके में गैर कानूनी पत्थर के धंधे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। यह ऑपरेशन इस आरोप के आधार पर शुरू किया गया था कि बीरभूम से सैकड़ों पत्थर से लदी गाड़ियां बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के पत्थर का ट्रांसपोर्टिंग खुलेआम जारी है। वहीं ट्रक लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने जांच के दौरान कुल 21 पत्थर से लदे डंपर और ट्रक जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि जब्त की गई ज्यादातर वाहनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वहीं इस मामले में चालक ने बताया कि चुनाव के बाद से चालान नहीं मिल रहा है, लेकिन पत्थरों की ढुलाई जारी है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हलचल मच गया है। অভিষেক ব্যানার্জির ছত্র ছায়ায় এই সকল লোকেরা চারিদিকে সন্ত্রাস এবং তোলাবাজি করে বেড়াতো। এরা মানুষকে মানুষ বলে মনে করতো না, কিন্তু এখন রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হয়েছে। এখন কিন্তু কোনো জায়গায় শাসকের আইন বলে নেই। যারা এই ধরনের অপরাধ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে, তারা কোনোভাবে রেহাই পাবে না। যারা সমাজকে সন্ত্রস্ত করার কাজ করেছে, এবার ভয় পাবার পালা তাদের। এই বিষয়ে একদম আজকে ভাবুক তৃণমূলের কর্মীরা, যে তাদের নেত্রী যাকে তারা মা বলতো, সেই মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই লোকগুলো তাদেরকে আতঙ্কে রাখতো। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি প্রকৃত ন্যায়ের রাজত্বের শাসন কায়েম করেছে। আপনার নাম? আমার নাম রমন শর্মা। কোথায় যাচ্ছে বাদর? বুলবুলিতলা যাবে কোথায়? বুলবুলিতলায় যাবো। কোথা থেকে আসছে? রামপুরহাট থেকে। কি সমস্যা কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে? সমস্যা হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের রামপুরহাটে চালান চালু হয়নি, চালান কাটিনি, আমরা এসেছি, তার জন্য গাড়িটা ধরেছি। কোথায় ধরলো? এটা ধরেছে ভাতার রেলগেটের গোড়ায়। আপনাদের চালান ছিল গাড়িতে? না, আমার চালান ছিল না। চালান বিনা চালানে? রামপুরহাটে চালানি চালু হয়নি তো। তাহলে পাথর চলছে এদিকে? হ্যাঁ, রামপুরহাট নলহাটি পাথর চলছে একভাবে, চালান নেই। কত বছর ধরে পাথরটা চলে? পাথরটা কবে থেকে চলছে যায় না, ভোটের আগে থেকে, ভোটের হওয়ার পর থেকে চালানটা বন্ধ হয়ে গেছে। ও, ভোটের আগে পর্যন্ত চালান ছিল? হ্যাঁ, তারপরে এই কদিন বিনা চালানে চলছে? বিনা চালানে চলছে। কটি গাড়ি আটক করেছে? এখন এখানে 24টা বললো যারা ধরেছে, এবার কোথায় কি রেখেছে জানি না। কি জানতে পারছেন সকলেরই কি চালান? বললো আমার 30টা কোঠা আছে, আমি 24টা, তুই 24 নম্বরে পড়লি। আমি বললাম স্যার আমার ফল্ট কি আছে, চালান ওখানে নেই, আমি কোথা থেকে চালান কাটবো। কি জানতে পারছেন বাকি গাড়িগুলো কি সমস্যা হয়েছে? বাকি গাড়িগুলো কারো যারা বলছে আমরা অরিজিনাল চালান কেটেছি, তারা বলছে আমরা ভেরিফাই করে দেখবো, যদি অরিজিনাল থাকে ছাড়বো। তো দূর দূর থেকেও ধরে এনেছে, তাদের চালান আছে, তাদেরকেও ছাড়িনি। ওরা কখন ভেরিফাই করবে আমাদের তো ব্যাপারটা নেই। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के पास एक सरकारी बैंक के एएसपी शाखा में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात तकरीबन 10 बजे स्थानीय लोगों ने बैंक के दरवाजे से धुआं उठते देखा। फौरन इसकी सूचना बैंक अधिकारियों
पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में फायर अधिकारियों को शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग है। बैंक अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि बैंक के अंदर रखे सामान और कागजात को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, हमको तो फ़ोन आया, आग लगा, तो हम घर से चले आए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो तो हमको पता नहीं। क्या देखे आप? आके हम देखे कि यहाँ पूरा आग लगा हुआ, फायर ब्रिगेड के लोग आके आग को बुझा रहे हैं, ठीक है। बस मैं वही देखा। क्या बहुत आग था? हाँ, आग तो बहुत था, बहुत धुआं निकल रहा था वहाँ से, ठीक है। कितना कैसा आग? हाँ, अभी तो देख रहा हूँ लगभग सब चीज़ जल गया है, ठीक है। कुछ भी बचा हुआ नहीं है, कुछ भी। फ्रंट भी पूरा जल गया? हाँ, फ्रंट भी पूरा जल गया हम लोग का सिस्टम में। लॉकर में आग क्या? लॉकर तरफ आग नहीं, उधर ठीक है। आपको खबर कैसे मिला? मेरा सब स्टाफ हमको फ़ोन किया 10 बजे के आसपास में, तो मैं फिर भागा घर से आया यहाँ पे। আমাদের কাছে খবর গেল যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে টামলা ব্রিজের কাছে গেটের সামনে আগুন ধরেছে, দরজার সামনে আগুন ধরে আছে। সেই হিসাবে ফার্স্ট টাইম আমরা একটা ইঞ্জিন পাঠাই, ইঞ্জিন এসে দেখে ভিতরে পুরো আগুন জ্বলছে। এবারে এখানে পুলিশও আসে, ব্যাংকের ম্যানেজার আসে, ওদেরকে নিয়ে আমাদের চাবি কেটে ভেতরে আগুন নেভায়। আর এসপি যে একটা ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল ওরা আমাদেরকে জল দিয়েছে। এখন ইঞ্জিন, হ্যাঁ, দুটো ইঞ্জিন, একটা ইঞ্জিন কাজ করেছে, একটা ইঞ্জিন জল সাপ্লাই দিয়েছে। पूर्व बर्धमान के बुदबुद थाना क्षेत्र में पुलिस ने टीएमसी नेता रुद्र प्रसाद कुंडू को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसके कारण इलाके में लंबे समय से भय का माहौल बना हुआ था। सत्ता परिवर्तन के बाद वह फरार हो गया था, लेकिन गिरफ्तारी की खबर फैलते ही इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान वह आम लोगों को परेशान करता था। पुलिस ने आरोपी को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया है। এটা গোষ্ঠীর একটা সমস্যা চলছিল, এই রুমা দাস, রুই দাস আর নিতু ম্যাকাঞ্জি, এরা সভাপতি আর সেক্রেটারি ছিল ওই গোষ্ঠী, সোনারতরী গোষ্ঠী। তা এরা ওখানে 16 লাখ টাকা মতো 9-6 করেছে, ওদের নিজেদের অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো সব তুলে নিয়েছে। তুলে নেওয়ার পর সুকুমার রুই দাস তখন এদের বিরুদ্ধে লেগে এদের নামে অভিযোগ করেছিল ডিএম পর্যন্ত। আজকে আবার সেই সুকুমার রুই দাস আমাকে, আমি যাইও না, কিছু বিয়ে করি না, ওখানে বিডিও ম্যাডাম এসেছিল, জয়েন্ট বিডিও ম্যাডাম এসেছিল, আমিও গেলাম, আমি উপপ্রধান, আমরা গেলাম, আমরা যেতেই পারি, আমরা ওখানে গেলাম। তো ওখানে গিয়ে দেখছি এই রুমা রুই দাস আর নিতু ম্যাকাঞ্জি একদম যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বাকি মেম্বারদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ওকে চুরি করে আরও খেতেই যাবে, ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বলছে আমরা কিছু জানি না। তো ওখানে ওইরকম করার পর ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যাওয়ার পর সুকুমার ওর ফোনগুলোতে পাঠাচ্ছে এখন যে উপপ্রধান মারধর করেছে, স্বরূপ বিশ্বাস মারধর করেছে, আরও মেয়েরা ছিল তারা মারধর করেছে, ওকে কেউ ধরেও নাই, কিছুই করে নাই। ও নিজেই এরকম রটিয়ে আবার কি করে 16 লাখ টাকা তো 9-6 করেছে, আবার 9-6 করা। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री और आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अव्यवस्था, गंदगी और जिम्मेदारीहीनता को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया है। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। এবং এই ইলিগাল বাড়ি যেগুলো বানানো হয়েছে এগুলো বানাতে দেওয়ার পারমিশন দেওয়া উচিত হয়নি। আজকে যে দুটো মানুষ কালকে মারা গেল, এই বাড়িটা যদি না বানানো হতো তাহলে হয়তো তারা বেঁচে থাকতো। আমরা কি জবাব দেবো এই দুটো মানুষের পরিবার? পূর্বতন সরকারের ভুলের জন্যই কি এই পরিণতি? আজকে এই বাড়িটি যদি ধরেও নিই যে লেফট ফ্রন্ট সময়ে তৈরি হয়েছিল, তাহলে এই সরকার 15টা বছর কি করছিলেন? এতগুলো বছর অনেক সময় পেয়েছিলেন দেখার যে কোন বাড়িটা ইলিগাল আর কোন বাড়িটা লিগাল। বর্তমান মেয়রকে কি তলায় বিল হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকার
ঘুষ পেয়ে আজকে এই ধরনের বিল্ডিংগুলো করতে দেওয়া হয়েছে, করতে দেওয়ার পরে সেগুলোকে ফ্লারিশ করতে দেওয়া হয়েছে। कालना कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय की दूसरी मंजिल से शराब की बोतलें, बियर कैन और कथित नशीले पदार्थ मिलने के बाद कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जब छात्र संघ कार्यालय पहुंचे तो कमरे और दरवाजों में शराब की बोतलें, गिलास और संदिग्ध पदार्थ बिखरे पड़े मिले। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज का माहौल इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कॉलेज को नशा मुक्त, सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण वाला परिसर बनाया जाएगा। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य अशोक कुमार मंडल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव न होने के कारण कार्यालय 12 अप्रैल से बंद था। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। इस घटना के बाद कॉलेज और आसपास के इलाके में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस मामले पर तृणमूल छात्र परिषद की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहां शराब और नशीले पदार्थ मिलने से शिक्षा के मंदिर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।